अरे बाबा ऑटो ऊपर कैसा उठ के अरे ये तो नीचे जाना था ऊपर कैसा उठा रे रिप्लेन ना ऑटो ये এইখন ऊपर কেনকে উঠিলে তোর অটোখনে বি বয়স अरे टिम्पू भाई ये ऊपर कैसा उठा रे हमको तो मालूम नहीं है रे ए यार হ'ব দে এনেও ট্রাফিক জাম লাগি থাকে তোর অটোখন যদি উড়ছে উপৰত উড়িয়ে যাম দে यार বি বয়স কোনো তোর অটোখন উড়া নাই মই ধৰি রাখছো अरे बाबा ये क्या होता रे ऊपर उठता है और बात भी बोलता है अरे बी बॉयज মই ধৰি রাখছো এইফালে চা আগত চা अरे बाबा ये तो मनोज भाई है मनोज भाई तुम क्यों पकड़ा रहे हमारा ऑटो अरे मनोज भाई তোর কি হইছে ये আমার অটোখন কিয় দাঙিছা ये বাহুবলীৰ নিচিনা কি তহঁতে অকলে অকলে নতুন বছৰত ফুৰবা ওলাইছ না মোক নেনকে সেইটো কাৰণে মই দাঙিছো আরে मनोज भाई को कैसे पता चला रे बॉयज मैं सब खबर रखू तोहते कत जोआ कत न जोआ अरे मनोज भाई हम लोग कोई घूमने नहीं जा रहा था रे हम मोटर चलाना सीख रहा था रे मनोज भाई আমি ফুৰবা যাবা ওলাইছিলো সাৰি দিয়ে দেৰি হৈছে সংকলকে যাবা লাগে এই বি বয়জ তহঁতে ফুৰবা যাই আছা আৰু কোৱা অটো চলা শিকি আছা মোৰ লগত চালাকি কৰা अरे बाबा डिम्पू भाई ने क्या कर दिया रे सब बोल दिया रे এতিয়া মই চাই লং তহঁতে কেনেকে ফুৰবা যোৱা অটোখন উল্টাই দিম মই मनोज भाई मत करो रे तुमको भी लेके जाएगा अरे बाबा हेलो दोस्तों आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर